Ramo, Ramo, Ramo. So, primero que nada, yo ofrendo mis respetos a la paz de mi maestro espiritual, Vishnupad Dendisami Bhaktivedanta Narayan Gosai Maharaj. También Ama Shiksha Guru, I forgot. All Vaishnavas, Dandavat Pranams. So yesterday was the disappearance of Sri Jiva Goswami Pad. Entonces, ayer primero que nada, antes de comenzar, quiero ofrecer mis reverencias a mi venerado Srila Gurudev y también a mis Siksha Gurus. Entonces dice Maharaj, ahora sí, comenzando, habiendo hecho eso, dice, ayer celebramos la desaparición de Srila Jiva Goswami Pad. His real identity, he is the disciple of Rupa Goswami. En su identidad real, él es el discípulo de Srila Rupa Goswami. But we see he is the father of Anupama, and his uncles are Rupa and Sanatan. Pero vemos, he's the son of Anupam. Yeah, of Anupam. Entonces vemos cómo él es el hijo de Anupama, el hermano de Srila Rupa y Sanatan Goswamis. Anupam was a great devotee of Lord Ramchandra. Anupama era un gran devoto del señor Ramachandra. Not Anupama, Anupam. Anupam. All right. So, one day Rupa and Sanatan wanted to test him. They said, "Oh, Anupam, you are our brother, and we are worshipping Radha Krishna. Therefore, you should also worship Radha Krishna." Entonces, en una ocasión, sus hermanos quisieron probarlo, someterlo a prueba y le dijeron, oh, hermano, nosotros somos hermanos y adoramos a Radha y Krishna. Así que vos también deberías de dedicarte a la adoración de Radha y Krishna. You know, Lord Krishna has so much sweetness, so many wonderful pastimes that Lord Ram does not possess. So you should give up the worship of Ram and come to the shelter of Radha Krishna. Sabes que Krishna posee tantas dulzuras y tantas cualidades que el señor Ram no posee. Por eso deberías de abandonar la adoración de Ram y dedicarte solo a la adoración de Krishna. So all night Anupam thought, but when he thought of taking away his mind from the feet of Ramchandra, he could not do. So weeping, he begged forgiveness from Rupa Sanatan. I cannot give up the feet of Ramchandra. Therefore, Rupa and Sanatan were very happy. Oh, we were just testing you. We wanted to see your faith in Lord Ram. Entonces, durante toda la noche él no pudo dormir. Y a la mañana les pidió perdón y les dijo, oh hermanos, discúlpenme, yo sencillamente no puedo quitar mi mente de Ramachandra. Entonces le dijeron, no te preocupes, más bien estábamos probando la determinación de tu fe. Therefore, this is proof. The Swarupa of the Jiva not come by association. The Swarupa of the Jiva is eternally fixed there. Este suceso nos comprueba cómo el Swarup, la forma permanente, la naturaleza permanente de la Jiva no puede venir por asociación, sino que ya está determinada. So, when Rupa Goswami met with Chaitanya Mahaprabhu at Prayag, Anupam was there, and he also heard all the instructions Mahaprabhu gave to Rupa Goswami. He also heard all that. So you can imagine how much good fortune he has. Cuando Srila Rupa Goswami se encontró con el señor Chaitanya Mahaprabhu en Prayag, también Anupam, su hermano, estaba ahí presente. Entonces y escuchó todo también. Pueden imaginarse cuán afortunado y cuánta misericordia él también recibió. So when he was a baby, Jiva met with Lord Chaitanya, when he was just a baby. Entonces, cuando tan solo era un bebé, Jiva Goswami se reunió con el señor Chaitanya. And when Lord Chaitanya left this world, then Rupa Goswami got the association of all the associates of Lord Chaitanya, especially the association of Nityananda Prabhu. Sí, Jiva Goswami, you said. Yes. Entonces, cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu partió de este mundo, entonces
Srila Jiva Goswami tuvo la asociación de todos sus asociados eternos, empezando o encabezados por Sri Nityananda Prabhu. And Nityananda personally took him on the tour of the holy Dham of Navadvip, Mayapur Dham. Y entonces, así Nityananda Prabhu lo llevó personalmente, lo guió por el Parikram de Navadvip. There Jiva was introduced to Vishnu Priya Devi, to Mother Sachi, to Ishan, to many, many, many of Lord Chaitanya's eternal associates. Ahí fue presentado a Vishnu Priya Devi, a Madre Sachi, a Ishan y a muchísimos otros asociados eternos del Señor Chaitanya. There's a very small book written by Bhaktivinoda Thakur called Navadvip Dham Mahatmya. If you read that, that is the conversation between Nityananda Prabhu, yes, right, and Jiva Goswami. Hay un pequeño libro que se llama, escrito por Srila Bhaktivinoda Thakur, que se llama Navadvip Dham Mahatmya. Y entonces ahí es la conversación entre Sri Nityananda Prabhu y Srila Jiva Goswami. So finally, Nityananda said, "Oh Jiva, you should go to Vrindavan. That is the place given by Lord Chaitanya to your family." Y entonces finalmente le dijo a Jiva, Jiva, debemos ir a Vrindavan, to Vrindavan. Ese es el lugar que el Señor ha entregado a tu familia. So Jiva Goswami said, "Oh, why should I go to Vrindavan? Because I have just heard from you, this Navadvip Dham is non different from Vrindavan. So why can I not stay here?" Y entonces le dijo, pero ¿por qué tengo que ir a Vrindavan? Acabo de escuchar de tus relatos que Navadvip y Vrindavan son idénticos, no son diferentes en nada. Entonces, ¿por qué no puedo tan solo quedarme aquí? So Nityananda explained, "Oh, number one, because Lord Chaitanya has given you order, therefore you have to go. That is one reason, main reason." Entonces Nityananda Prabhu le dijo, bueno, hay más de una razón, pero la primera y principal es porque el Señor Chaitanya Mahaprabhu te lo ordenó. And the second reason is more confidential. Mas la segunda es más confidencial. Especially in Kali Yuga, the jivas are all full of sinful desires, offenses, misconceptions, sinful activities. Therefore, even if they want to attain Krishna, it is very difficult for them. Porque en este Kali Yuga las almas condicionadas están afligidas especialmente o de una forma particular por las actividades pecaminosas, por los malos hábitos y by bad Roho, you habits didn't and chant? sinful activities. Roho, how many rounds you did today? Nada, no? That haven't finished yet. Haven't started. 8:30 at night and you haven't chanted. Therefore, you cannot think all these things. No? So, Radha Krishna have come in the very merciful form of Lord Chaitanya to give mercy to the unqualified souls. Radha y Krishna han venido en una forma muy misericordiosa del Señor Chaitanya a dar misericordia a las almas descalificadas. And Vrindavan has come in the form of Navadvip. Y Vrindavan ha venido en la forma de Navadvip. By doing in bhajan in Navadvip, very quickly, the jiva becomes free from all unwanted desires and offenses and becomes qualified to enter into the service of Radha Krishna in Vrindavan. Por hacer bhajan en Navadvip, el alma se convierte libre de todos sus impedimentos y se puede absorber en el bhajan de Radha y Krishna en Vrindavan. Hero, put the camera face, we see half your head. Okay, so therefore, when one becomes purified, he's qualified to take shelter directly of Vrindavan. Así cuando uno se hace purificado, entonces puede tomar refugio directamente de Vrindavan. Then he can taste that rust directly.
But if he stays in Navadvip, he only tastes it indirectly. Y entonces puede saborear ese rasa directamente. Pero si se queda únicamente en Navadvip, entonces tiene que saborearlo indirectamente. So crying and weeping, Jiva Goswami went out of Navadvip because that is the order of Lord Chaitanya and Nityananda. Y así, entre llanto y sollozos, Jiva Goswami dejó Navadvip, porque esta era la orden de Sri Chaitanya Mahaprabhu. As he left Navadvip, then Rupan, Sanatan, and Vrindavan awoke in his heart. Sri Rupa Sanatan woke in his heart. Awoke. Y entonces, mientras se alejó de Navadvip, entró a Vrindavan. Llegando a Vrindavan, Sri Rupa y Sanatan despertaron en su corazón. So on the way, Jiva stopped in Varanasi. En el camino, Srila Jiva Goswami se detuvo en Varanasi. And there he completed his studies of grammar, Vedanta, all these things. He completed his studies there under the guidance of Madhusudan Saraswati. Y ahí completó sus estudios de sánscrito, gramática y todo esto bajo la guía de Sri Madhusudan Saraswati. So you can think that time Jiva was only 12 or 13 years old when he left home. Podríamos darnos cuenta que Sri Jiva dejó su hogar a tal vez 12 o 13 años de edad. So actually Madhusudan Saraswati was an associate of Sarvabhauma Bhattacharya. De hecho, Madhusudan Saraswati era un asociado de Sri Sarvabhauma Bhattacharya. So he was like one type of Mayavadi in the beginning. Entonces, en el comienzo era como un tipo de Mayavadi. Mayavadis mean they do not accept that there's any difference between the soul and God. They think it's the same. Mayavadis significa que ellos no consideran que haya ninguna diferencia entre el alma y Dios. Piensan que es lo mismo, la misma cosa. But by the association of Sarvabhauma Bhattacharya and by the association of Jiva Goswami, his mind changed and he became devotee. Pero por la asociación de Srila Sarvabhauma Bhattacharya y Srila Jiva Goswami, su mente y su corazón cambiaron. So Jiva Goswami is so important personality because he gave the proof behind the philosophy given by Rupa and Sanatan. Jiva Goswami es una personalidad sumamente especial e importante porque él proveyó la prueba detrás de toda la filosofía de Srila Rupa y Sanatana Goswamis. Guru Maharaj would explain, for example, Rupa and Sanatan, especially Rupa Goswami, so much absorbed in tasting Vrindavan, they just explained it without too much explaining the philosophy behind Radha and Krishna. Srila Guru Maharaj nos explicaba cómo Srila Rupa y Sanatan estaban tan absortos en su raza, en sus velocidades, que mucho de lo que ellos explicaron no dieron el detalle del fundamento filosófico. Okay, so just like nectar, if nectar has no channel or pipe to protect it, that nectar may become contaminated or polluted by outside things. So the writings of Jiva Goswami like a pipe to protect the conception of Rupa and Sanatan. Tal como un néctar que si estuviera en un canal descubierto, este podría llenarse de impurezas, mientras que las enseñanzas de Jiva Goswami son como un tubo por donde este néctar puede fluir sin riesgo de contaminación. So especially Jiva Goswami is so darshanik, so philosophical in his presentation of Krishna consciousness. Y así Srila Jiva Goswami es sumamente darshanik y filosófico en sus presentaciones de la conciencia de Krishna. No. At the time of Jiva Goswami, no one was equal to him in scholarship. Such a learned personality. En la época de Srila Jiva Goswami no había nadie que se le acercara a su erudición. Okay, so anyway, so if you read the Sandarbhas, then we can understand how much of a genius he was, how intelligent.
Si tenemos la oportunidad de estudiar los Sandarbhas, entonces podemos ver cuán genial e inteligente, fuera de serie, era él. 6 Sandarbhas, Los 6 Sandarbhas, right? 4 Sandarbhas describe Sambandha Gyan, Sambandha Tattva. 4 de esos Sandarbhas describen el Sambandha Gyan, el Sambandha Tattva. This describes how everything is related to Krishna, everything. Nothing is separate from him. Él describe cómo absolutamente todo y todo está en conexión, en relación con Krishna. Nada está separado de él. For example, we think now, I am separate from Krishna, this world is separate from Krishna. Everything is separate from Krishna. Therefore, we think we are free to enjoy it. So Por ejemplo, Sambandha Gyan destroys this misconception. en la actualidad pensamos como más bien si todo estuviera separado de Krishna, yo estoy separado de Krishna, cada cosa está separada de Krishna, y entonces con esa mentalidad tenemos la propensión a disfrutar. Krishna is the shelter and foundation of everything that exists. Vishnu es el refugio Krishna. y la fuente. You said Vishnu or Krishna? Krishna. Krishna es la fuente y donde todo lo que existe reposa. Foundation. I said the fountain, but Okay. Foundation. the source. Es los cimientos de todo lo que existe. Right? The materialists are trying to get, their goal is material enjoyment. But all material things come from where? Krishna's Maya Shakti. Por ejemplo, las personas materialistas quisieran dedicarse al disfrute de los sentidos y la mente. Entonces, Right. ¿pero de dónde proviene todo lo que puede complacerlos? Viene de la Maya Shakti de Krishna. Todo proviene de Krishna. The yogis want to attain samadhi on the Paramatma, but what is the Paramatma? That is Krishna's expansion in the heart of every living entity. Los yogis quieren alcanzar el samadhi en la contemplación de Paramatma. Pero ¿quién es Paramatma? Es Krishna ubicado en el corazón de cada entidad viviente. Right? The Gyanis, they want to merge with Krishna, but what is that? What is that Brahma Jyoti? That is the bodily effulgence of Krishna, nothing else. Los Gyanis quieren fundirse con la luz de la divinidad. Right? Lo que es ese Brahma Jyoti correcto. Right? The Karmis want to attain the heavenly planets, but what are the demigods? They're just Krishna's representatives, Krishna's potencies, nothing else. Los karmis quieren alcanzar los planetas celestiales, pero ¿quiénes son los semidioses? Más que emisarios y ministros de Krishna, emisarios de las administradores de las potencias de Krishna. Rahu's children want to attain Disney World by watching Disney Channel 24 hours a day. But what are the senses? The sense is also just a product of Krishna's potency. Los sentidos todo el tiempo. ¿Pero qué son los sentidos? También no son más que la potencia de Krishna. Means, in simple language, whatever you see, whatever you cannot see, whatever is moving, what is not moving, everything rests on Krishna. This is called Sambandha Gyan. En lenguaje sencillo podemos decir cualquier cosa que vemos y que no vemos, cualquier cosa que se mueva y que no se mueva. Todo está en conexión con Krishna. A eso se le llama Sambandha Gyan. So Bhagavad Sandarbha, Tattva Sandarbha, all these things, these four explain Sambandha Tattva. Y así esos primeros 4 explican el Sambandha Tattva. Okay. Then he explained Abhideya. Abhideya means the process to achieve the goal. If I have a relationship with Krishna, what is the process to awaken that relationship? That is described in the Bhakti Sandarbha. Luego explica el Abhideya, el proceso. Si yo quiero adorar y servir a Krishna, ¿cuál es el proceso para alcanzar ese estadio? Entonces eso lo explica en el Bhakti Sandarbha.
only the what explained in the Priti Sandarbha. Maharaj, it was cut. You said about the goal. Explained the Sandarbha. It got cut again. Okay, don't worry. That is explained in Priti Sandarbha. Ok, no escuché qué, pero es explicado en el Priti Sandarbha. Supongo que sobre la meta. Right. So Jiva Goswami protected the conception of Chaitanya Mahaprabhu by presenting all the scriptural evidence for his conclusions. Y así Jiva Goswami protegió las enseñanzas de Chaitanya Mahaprabhu, protegiendo con sus conclusiones. Okay, so we wanted to keep discussing Upadeshamrita. Así que queríamos seguir discutiendo el Sri Upadeshamrita. Okay, so verse 7. Y vamos a seguir con el verso número 7. This verse so much important. Este verso es tan importante. There are two types of devotion, Vidhi Bhakti and Rag Bhakti. Hay dos tipos de devoción, Vaidhi Bhakti y Raga Bhakti. Most of us are on the platform of Vaidhi Bhakti, means our natural attraction to Krishna has not awoken. Therefore, we are performing the limbs of devotion not by taste, but because we know this is good for us. La mayoría de nosotros estamos en la plataforma del Vaidhi Bhakti. Eso quiere decir que a pesar de que tal vez no hayamos desarrollado aún un gusto por el servicio devocional puro a Krishna, aún así nuestras prácticas están impulsadas e inspiradas por el conocimiento de que sabemos que es algo bueno para nosotros hacer Krishna Bhakti. Right? For example, Krishna says in Bhagavad Gita, Param Drishti Nivartate, one may try to give up material objects, but very difficult because we have so much relation with them, so much we have experience of them, so much we receive pleasure from that. So to give it up is very difficult because we have experience. Como en el Bhagavad Gita, Krishna dice cómo en realidad es muy difícil desapegarse de aquellas cosas que están en conexión con los sentidos, puesto que tenemos amplia experiencia con ellos. Entonces, al estar emparentados, estar familiarizados con este tipo de disfrute, se convierte en algo hartamente difícil de abandonar o sobrepasar. And we have no direct experience of Krishna's service because that is a very exalted thing. Y por el otro lado, no tenemos experiencia directa del servicio a Krishna, puesto que es algo sumamente exaltado. Mamchoya vyabhachenana bhakti yogana sivati saguna samatitayam brahma bhuyaya pute. In Bhagavad Gita, Krishna says, no, my devotional service that is beyond the modes of nature, beyond sattva gun, rajagun, and tamagun. Krishna dice en el Bhagavad Gita, mi servicio devocional está por encima de las modalidades de Raja, Sattva y Tamas de la naturaleza material. So only when one crosses beyond all material feeling can he expect to experience something transcendental. Así, únicamente cuando alguien logra atravesar a través de todos los sentimientos materiales, then he goes, what? Then he can experience something beyond that, something transcendental. Entonces, únicamente hasta ese momento puede saborear algo que es trascendental, que está más allá de las modalidades de la materia. So we are trying to give up that which we like, and we are trying to experience that thing which we have not experienced. So we're in a very difficult situation. Y así nos encontramos en la situación muy difícil de que estamos tratando de abandonar algo que conocemos y que nos gusta por algo que no conocemos. Therefore, we have the natural enemies of lust, greed, anger, envious, madness, and illusion. These natural enemies are also pulling us here. Y así naturalmente somos alados por los enemigos naturales de la lujuria, la hipocresía, la ira, etc. Right? As well as we have the uncontrolled mind and senses. Así como también tenemos una mente descontrolada, igual que los sentidos. So, not so easy to get out of this all, no? Not so Así easy. que
por eso no es tan fácil eso de salirse de esta creación material. No? Especially people see what you're giving up caffeine, you're giving up the girlfriends, you're giving up all these things. You are mad. You are mad. Especialmente la gente piensa, estás abandonando la cafeína, vas a dejar a tu novia o novio. Esto es una locura, estás loco, totalmente loco. Because people think apart from this, what else is there in life? Nothing. That is the highest thing. Porque la gente piensa, ¿qué hay más allá de esto en la vida? Esto es lo máximo. So, anyway, to give it up is to become free. Some joke. Become To free. become. See? To become free. To become free from all these things is not some easy matter. It's not some joke. No? Por eso liberarse de este asunto material no es algo fácil, no es broma. So now, all our devotional endeavors, there will be some force. There must be some endeavor on our part. Así, ahora debe haber un esfuerzo de nuestra parte. So, this is called Buddhi Purvak. We are doing now everything on the force of the intelligence. Se llama Buddhi Purvak. Quiere decir que estamos haciéndolo todo por la fuerza o el esfuerzo de nuestra inteligencia. Right? We see a nice marijuana plant and we think, why not? Vemos una planta de marihuana y pensamos, ¿por qué no? Maybe we see a chicken burger, ¿por qué no? Some Tal vez nice alguien girl ve or boy, why? Tal vez alguien ve una hamburguesa de pollo y dice, ¿por qué no? O un chico guapo, una chica guapa, ¿por qué no? We're all thinking, no one's watching, why not? A veces pensamos que nadie nos está viendo, ¿por qué no? Especially you try to control by force, then it becomes very strong, no? Very strong Especialmente urges. cuando se trata de controlar por la fuerza, nos podemos dar cuenta que son ímpetus sumamente fuertes. I remember one Bhagavatam class, Gogamaj had collected many articles from the newspapers, and he was reading all these articles to us for one Bhagavatam class. Recuerdo una ocasión que Srila Gaur Govinda Maharaj, periódico, se estaba leyendo como parte de la clase del Bhagavatam. No? For example, I remember one man had adopted one little girl, and she was like his daughter. Then he could not control himself, and he had some affair with her, some sexual thing. Then he becomes so ashamed, he killed the girl and hid the body somewhere. Gogmaj was reading this from the newspaper. Entonces, Srila Gaur Govinda Maharaj estaba contando una historia terrible que estaba leyendo del periódico. Should I translate the whole story? Yes. Yeah, sure. Entonces, el titular decía que un hombre había adoptado una niña y debido a su descontrol de los sentidos, había abusado de ella y había tenido también un abuso sexual. Y entonces todo eso estaba en el periódico y Srila Gaur Govinda Maharaj lo estaba leyendo. And I remember thinking, what type of Bhagavatam class is this? What is this? You know? And it was one terrible story after another. And I was going, what is this? And he was saying, just see the force of lust. Just see the power of anger. All these things he was saying, just see. It makes a person completely mad. Y entonces dice, yo estaba pensando, ¿qué clase de clase otra de esas historias terribles que estaban en los titulares del periódico? Y entonces Srila Gaur Govinda Maharaj empezó a señalar. Hello? Empezó a señalar cómo la lujuria, etcétera, todo esto es controlado. Yes, Maharaj, I can hear you. Okay, no?
Hello? Yes, yes, I can hear. No, so anyway, no, it's very, very difficult thing to become free from all this material attachment. Entonces, tenemos que liberarnos de... Can you repeat? It's very difficult to become free from all these attachments. Very difficult. Es muy difícil liberarnos de todos estos apegos. No? So what will save us? In our stage, only this intelligence given by Bhagavat, by the sadhu, this intelligence will save us. Entonces, en nuestro estado, ¿qué es algo que puede ayudarnos? Únicamente esta inteligencia que es dada por los sadhus. Solo esto puede salvarnos. Okay. Roho, I think your connection is bad, no? Anyway, so in Bhagavad Gita, Krishna discussed this so much. And I was In Bhagavad Gita, Krishna discusses this so much in the 3rd, 4th, and 5th chapters. This Bhagavad Buddhi, this intelligence which comes from the Super Soul, this intelligence which is given by the Supreme Lord himself. Sorry, Can you hear me, Maharaj, I Lalita? think yes, Lalita, maybe can Lalita you can hear take me? over. Yes. Oh, can you take over the translation? Roho's Costa Rican internet Okay. is not so good. Yes. It's okay. All right. What? In the Bhagavad Gita, you said in the Bhagavad Gita, Krishna discusses this. Yeah, Krishna, in the 3rd, 4th, and 5th chapter, Krishna discussed this so much. Bhagavad En Buddhi, el- this intelligence given by the Super Soul, intelligence given by Bhagavan. La inteligencia dada por Bhagavan, por la superalma, la discute Krishna en el 3º, 4º y 5º capítulos del Bhagavad Gita. Right? Super Soul is also there in our heart. He's giving some inspiration. Y la superalma está ahí en el corazón dándonos algo de inspiración. No? But problem is we do not pay attention to that. Therefore we forget, we become bewildered. El problema es que no ponemos atención a esto y entonces se nos olvida y nos confundimos. So in the Uttamadhikari, no, the Supreme Lord gives direct inspiration to them, direct inspiration. They have direct connection with the Super Soul, direct connection with Bhagavan. Los Uttamadhikaris reciben esta información directamente a través de la superalma. Ellos reciben toda la instrucción directamente de Bhagavan. Therefore, the Uttamadhikari is in infallible position because non-different than Krishna. Fully surrendered to Krishna, they become non-different to Krishna. Por lo tanto, el Uttamadhikari tiene una conexión directa y entonces es infalible porque es como Krishna. Entonces debemos rendirnos al Uttamadhikari. Okay, no? So now all we have to depend on is that intelligence, that understanding, which comes to us by the mercy of Gurudev, Vaishnavas, Shastra, and Bhagavan himself. Entonces ahora debemos de depender de esa inteligencia que viene hacia nosotros desde los Vaishnavas, desde Gurudev y desde el Shastra. Okay, so therefore this intelligence has to be constantly sharpened, constantly refined, constantly strengthened. Esta inteligencia tiene que ser constantemente agudizada, constantemente fortalecida y constantemente cultivada. Therefore, Shastra, the sadhu wields the weapon of Shastra to cut away our material desires, our bad thoughts, our foolishness. Entonces, el sadhu usa el arma del Shastra para cortar nuestros malos pensamientos y nuestra tontería. Right? Astra actually means weapon. Porque de hecho, astra significa arma. Right? Y de ahí viene la palabra Shastra, Shastra. right? So Shastra is the weapon which cuts away all our foolishness, all our nonsense. Así que el Shastra es el arma que corta toda nuestra tontería y toda nuestra estupidez. And sadhu use that weapon on us, like a doctor, like a doctor. Y el sadhu usa esa arma con nosotros como si fuese un doctor. So especially high-class sadhu, they're expert doctor. They know how much to cut away,
what operation to do where, they know. Especialmente los sadhus de alta clase son como un gran cirujano que sabe exactamente cuánto cortar, dónde y cuándo. They know the disease of each individual. They know what medicine, what treatment to give to each individual. Therefore, they may behave with everyone a little bit differently, but they're giving the same medicine. Ellos saben exactamente cuál es la enfermedad de cada individuo. Por lo tanto, ellos pareciera que tratan a las personas de forma diferente, pero en realidad a todos les dan la misma medicina. Madhusudana Maharaj gives the example of a pot maker. Madhusudana Maharaj da el ejemplo de un alfarero. Right? Outside, he's beating the clay to make it round, but inside, he's keeping his hand on the inside of the pot so the clay does not break. So one hand beating and the other hand like supporting. Por la parte de afuera de la olla, él está golpeando la olla, el barro, la arcilla, y por la parte de adentro él está sintiendo exactamente cuánto tiene que golpear. So on one hand, we get the kastiga, the chastisement, but on the other hand, we get the affection of the sadhu. Entonces, con una mano tenemos el castigo del sadhu y con la otra mano tenemos su afecto. Then the pot comes in a perfect shape. No? Y es así como la olla toma una forma perfecta. No? The problem is some people, they're not very expert in giving advice. They only give mercy, right? Only give affection, and that person becomes completely spoiled because they never get chastised. Sin embargo, hay muchas personas que no saben exactamente cómo hacerlo y solo dan misericordia y solo dan cariño. Y entonces las personas pues se vuelven muy consentidos y se echan a perder. And also, so too much affection also spoil the disciple, and also too much kastiga also spoil the disciple. So Entonces mucho afecto va a echar a perder al discípulo, pero también mucho castigo lo va a echar a perder. Y por lo tanto, el sadhu es experto. So the sadhu, in the form of unpleasant language, in the form of their strong instructions, they cut away our misconceptions. Entonces, el sadhu en la forma de un lenguaje fuerte y de sus llamadas de atención, de esa forma corta con los conceptos erróneos que pueda tener el discípulo. Okay, so in this way, our intelligence always remains correct to discriminate between what is temporary, what is permanent. Entonces, de esta forma, nuestra inteligencia se mantiene correcta con el fin de discriminar lo que es temporal y lo que es eterno. What is auspicious, what is inauspicious? ¿Qué es lo auspicioso y qué es lo inauspicioso? What is pure, what is impure? ¿Qué es lo puro y qué es lo impuro? What is happiness and what is suffering? These four things. ¿Qué es sufrimiento y qué es la felicidad? Right? There are four types of anarthas. Los anartas. There are four types of anarthas, no? Hay 4 clases de anartas. So the first is called Sarup Brahm, misunderstanding one's Sarup. La primera es Swarup Brahm, que es el falso entendimiento de la propia Swarup. Means Swasurup Brahm, not understanding one's own Sarup. Significa no comprender la propia Swarup de uno mismo. Number 2, Tad Sarup Brahm, not understanding the Sarup of the Supreme Lord. La segunda es no comprender el Swarup del Señor Supremo. Third is Sadhana Sadhya Sarup Brahm, not understanding the goal or how to achieve it. La tercera es no comprender la meta y cómo llegar a ella. And fourth is not understanding which is favorable and which is unfavorable for devotion. That is also one Sarup, that is one Brahm. Y otro es no comprender, not understand the way of achieving it. Means not understanding what is favorable, what is unfavorable. That is also one bewilderment. Otra forma de confusión es no entender lo que es favorable de lo que es desfavorable.
Okay. So anyway, all this understanding comes in this 7th verse. Así que toda esta comprensión aparece en la lectura de este 7º verso. Right? Many people think, oh, I do not have taste in bhajan, therefore I cannot do it. Mucha gente piensa, oh, yo no tengo el gusto para el bhajan, por lo tanto no lo puedo hacer. Right? They think first should come experience, then comes practice. No. Ellos piensan, primero tengo que tener la experiencia y ya luego me pongo a practicar, pero no es así. No. First comes practice, then comes experience. Primero viene la práctica y luego viene la experiencia. So in sadhan bhajan, even though we do not have taste, which is experience, we still have to practice. En el sadhana bhajan, aunque todavía no tenemos gusto, pues aún así tenemos que practicar para encontrar ese gusto o esa experiencia. Sat Krishnama Chadatati Sitapya Vidya Pito Pitapdara Sanasanaru Chikanu Kintu Adarad Anudinam Kaluseva Justa Swadvikramed Bhavati Tad Garamulahantri. Rupa Goswami says, the name, form, Rupa qualities, Goswami dice, the name, form, qualities, and pastimes of Krishna are sweeter than nectar, sweeter than sugar candy. el nombre, la forma trascendental, las cualidades y los pasatiempos eternos de Krishna son más dulces que el azúcar candy, más dulces que el néctar. But our tongue is affected by jaundice, so we cannot taste that sweetness. Pero nuestra lengua está afectada por la ictericia, por lo tanto, no podemos saborear esta dulzura. No? I remember one time I had jaundice in Pakistan, actually. Recuerdo que en una ocasión, ictericia estando en Pakistán. It's a really funny story, actually. Well, it wasn't funny at the time, but it was funny afterwards. Es una historia muy graciosa, que claro, en su momento no fue graciosa, pero ahora sí lo es. Anyway, like 4 or 5 days I was in my hotel room and I felt so sick and hallucinating and terrible. And I thought, my God, I have to go to hospital or I will die. So somehow I packed my bag and went outside and there was an ambulance there, like a miracle. Entonces, Guru Maharaj estaba en un hotel y ya llevaba 5 días ahí y tenía fiebre y estaba alucinando y se sentía pésimo. Y entonces de pronto dijo, bueno, yo tengo que ir a un hospital. Entonces empacó sus cosas, porque estaba en un hotel, empacó sus cosas, salió y de forma milagrosa en la puerta había una ambulancia. So I opened the back door of the ambulance and went inside. No? Así que fui con la ambulancia y me subí. Then the drivers came, they were taking lunch. They came out and they saw, and they were catching my legs and trying to pull me outside. I was going, no, take me to hospital, take me to hospital. Así que el conductor de la ambulancia estaba tratando de cogerme las piernas y sacarme de la ambulancia y yo le estaba diciendo, no, 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 me lleva al hospital, me lleva al hospital. So anyway, I went there. Then the doctor said to me, I remember, he said, you should drink lots of 7-Up, sweet, that will flush the liver. So he said to me. Entonces llegué al hospital y el doctor me dijo que tenía que tomar mucho dulce, que tenía que beber un néctar dulce. So I was drinking 7-Up, and I remember the first bottle I opened and drank. I spat it out because, oh my God, it tastes like crap, you know. What is wrong with Pakistani 7-Up? I was thinking, it tastes terrible. Maybe this is rotten, you know, expired. But problem was not the 7-Up, the problem was the jaundice. Entonces yo me estaba tomando esta bebida que es muy dulce, pero me sabía espantoso. Entonces yo decía, híjole, tal vez esto está echado a perder, tal vez está podrido. Pero el problema no era que la bebida estuviera echada a perder, sino que yo tenía ictericia. So our misconception, this is like poison, this is like jaundice. Entonces, todos nuestros conceptos erróneos son precisamente como la ictericia, son como un veneno. Also with jaundice, everything looks a little yellow. Y también con la ictericia todo se ve amarillo. No?
So, for example, everything Guru Vaishnav does is auspicious for us, but many times we think otherwise. Entonces, todo lo que hace el Guru y Vaishnava por nosotros siempre es auspicioso, pero muchas veces pensamos lo contrario. That is not the problem of Guru Vaishnava, that is our problem. No? Y eso no es problema de Guru o Vaishnavas, sino el problema es nuestro. Sometimes we think only high-class Vaishnav Katha, that is nectar, but other Katha is not nectar. We think like that. A veces pensamos, solo el Harikatha de Vaishnavas de alto calibre, eso sí es néctar, y el de los otros no es néctar, pero eso es un error. No debemos de pensar así. But Harikatha is always nectar, no matter who it comes from, actually. Porque el Harikatha siempre es néctar, sin importar de quién venga. Chivikar Maharaj said, when you say Hari Bol to a Mahabhagavat, the Mahabhagavat feels ecstasy because he could hear the name of Hari. Trivikram Maharaj decía, cuando a un sadhu le dices Hari Bol, él se siente extasiado porque dijiste el nombre de Hari. So the topics of Krishna are always nectar, no matter who they come from. But problem is, we think, oh no, this devotee, his katha is good, this one is not good. We just think like that, no? Entonces, los tópicos de Krishna siempre van a ser néctar, pero nosotros pensamos erróneamente, el Harikatha de esta persona es bueno y el Harikatha de la otra no lo es, pero siempre es néctar. Of course, still, we have to be a little careful sometimes, but in the ultimate sense, Harikatha is always nectar. Así que siempre debemos de ser cuidadosos en algunas cuestiones, pero en realidad siempre es néctar el Harikatha. Right? When Shishupal was abusing Krishna, Krishna felt so much ecstasy hearing all that. No? Cuando Shishupal estaba insultando a Krishna, Krishna en realidad estaba en éxtasis escuchando todo aquello. Shishupal was saying, oh, who is Krishna? He's a low-class coward boy. He's stealing rotis from the Brijabasis. He's stealing the cloth of the Brijabasis. But Krishna hearing this, Krishna feels so much ecstasy because he remembered Vrindavan. Shishupal estaba diciendo, ¿quién es Krishna? Si Krishna es solo un vaquero que además se roba los dulces, se roba la ropa, se roba las cosas. ¿Quién es él? Pero Krishna estaba sintiendo un gran éxtasis porque él estaba recordando a Vrindavan. So problem is not the process of bhakti, the problem is us. We are the problem. Entonces, el problema no es el que habla, sino el problema somos nosotros, porque nosotros somos los que estamos mal. If a beautiful girl walks past and we look, whose fault is that? Is that the fault of the girl or our fault? Whose fault is it? No, that is our fault. Por ejemplo, si pasa una chica muy hermosa y nos lo quedamos viendo, ¿de quién es la culpa? ¿De la chica por ser hermosa o de nosotros? Pues es de nosotros por quedarnos viéndola. If someone causes us some suffering, even whose fault is that? That is my fault because I performed the activity, I'm now getting the result. So no one else to blame for anything. Entonces, si alguien me causa algún sufrimiento, ¿de quién es la culpa? Pues es mía por haber hecho esto. No hay nadie más a quien culpar. Right? Okay, Radhika, who is our worst enemy? At the end of the day, we are our own worst enemy. No one is our enemy. Only we are our own worst enemy. Entonces, al final del día, ¿quién es nuestro peor enemigo? Pues nosotros mismos. Nosotros somos nuestro peor enemigo. No hay nadie más a quien culpar. Okay. Sometimes we give many excuses to avoid Vaishnav Sangha. Oh, there are too many politics, this thing and that thing. But actually, we are the politician, therefore we're so much affected by politics. So actually, the fault is always ours. No one else to blame for anything. Entonces, muchas veces damos pretextos y excusas para el Vaishnav Sangha y decimos, no, es que hay mucha política, pero en realidad, ¿quién es el político? Pues nosotros estamos siendo políticos. Entonces, no es culpa de nadie más que de nosotros. So Krishna's name is always nectar. His katha is always nectar. Everything, his Vrindavan is always nectar. But because we have so many anarthas, so many material desires, that very sweet thing appears bitter. Entonces, siempre el nombre de Krishna, el Harikatha Vrindavan, siempre es nectario, pero nosotros no lo vemos así porque estamos llenos de anartas y de defectos, y entonces eso es culpa única y exclusivamente nuestra.
So what should we do? Give up? Así que, ¿qué debemos de hacer? ¿Rendirnos? No, Rupa Goswami says, Kintu adarad anudinam. No, even though this may be the case, two things we have to do. Anudinam means every day. Regularly, we have to continue our practice. Entonces, Rupa Goswami, ¿qué es lo que dice? Pues que tenemos que hacerlo todos los días. A pesar de que nos sintamos muy mal, tenemos que seguir todos los días y repetir cada día. No, so even if we don't feel like doing Gayatri, sit and do Gayatri. Por ejemplo, aunque no tengamos muchas ganas de hacer nuestro Gayatri, pues nos tenemos que sentar y hacer el Gayatri. Even though we don't feel like hearing Katha, you must sit and hear, even by force. Aunque no tengamos ganas de escuchar Katha, pues nos tenemos que sentar y escuchar Katha, incluso a fuerza. Right? Don't think, oh God, it's Damodar Maharaj again, I can't take it. No. Must hear some Katha every day. Nunca debemos de pensar, ay, ahí está Damodar Maharaj y tenemos que escucharlo. No, jamás debemos de pensar eso. Tenemos que sentarnos y escuchar. So Gurudev said, do by force. Even you don't feel like doing, you must do. Guru Maharaj decía, háganlo por la fuerza. Incluso cuando no tengan nada de ganas, siéntense y háganlo. And adara, whatever we do, try to do with affection. Y adara, todo lo que hagan, háganlo con afecto. Adar means respect, affection. Ada significa respeto o afecto. When we do anything without affection, that is called aparad. Cualquier cosa que hagamos sin cariño, sin afecto, se le llama aparad. Aradhana means to serve. Hello? Aradhana means to serve. Sorry, I couldn't hear. It keeps blocking. Aradhana means to serve. Hello? Can you hear me, Rukmini? Yes. Aradhana means to serve. Aradhana significa servir. Ultimately, it means affection, love. No? Que en última instancia significa afecto o amor. So Radha means service, no? Affection. Entonces, Radha significa servicio, afecto. Right? Srila Bhava Maharaj, he would call Radharani, he would call her Sevarani, the goddess of Seva. Sevarani. Entonces, Vaman Maharaj le decía a Radharani, le decía Sevarani. So anything we do without affection, that is aparad. Así que cualquier cosa que no incluya cariño, eso es aparad. Right? When we chant without attention, that is aparad. Cuando cantamos sin atención, eso es aparad. Right? Imagine I went to Rukmini's house, but she did not talk to me, not gave me a glass of water. No. How long would you stay there? Not long. You would feel like running away. Because no affection, no Imaginen si attention. vamos a casa de un devoto y esa persona no nos habla, no nos ofrece ni siquiera un vaso con agua, pues ¿cuánto tiempo nos vamos a quedar ahí? Nos vamos a ir rápidamente porque no hay ningún cariño, ningún afecto. So when we chant Krishna's name, we're inviting Krishna in our tongue and in our hearts. But we are thinking of other things or sleeping, then Krishna feels also fed up. What type of person is this? Then he runs away. This is called aparad. Entonces, esto es una ofensa porque cuando estamos cantando el santo nombre de Krishna, si estamos pensando en otras cosas o nos estamos quedando dormidos, es como si invitáramos a Krishna a nuestra casa y no le hiciéramos ningún caso. Entonces, Krishna se va a hartar y se va a salir corriendo de ahí. So kintu adadada anudinam. Every day with affection, we have to serve these things. Serve Krishna's name, serve Krishna Katha, serve Krishna's devotees. Every day. Entonces, todos los días, con cariño, tenemos que servir en nombre de Krishna, el Katha de Krishna y a los devotos de Krishna. Therefore, you see with Krishna Priyadidi, no matter what happens, no matter what sickness, no matter what, always she's there for Mangalati. Always. No matter what happens.
como Krishna Priya Didi, no importa lo que pase, no importa si se siente mal, no importa si está enferma, no importa la situación, ella siempre está para Mangalarti. No matter what happens, she'll always, no matter how sick, always she'll go to the kitchen, do something, look something. No matter how sick. No? No importa cuán enferma, no importa cuán mal se sienta, ella siempre va a ir a la cocina y hacer algo, algún servicio. No, this is a like example for us. Este es un ejemplo muy afortunado para todos nosotros. No? Every day we have to do our seva, no? Every day. Todos los días tenemos que hacer nuestro servicio sin falta. No? And with affection. Even we do a little bit with affection, that will give result. Y por supuesto tiene que ser con cariño. Aunque hagamos un poquitito de servicio, si lo hacemos con cariño, va a tener resultados. Then this become habit. Y entonces esto se nos convierte en un hábito. Right? Every morning we wake up and go to Mangalati, do Gayatri chant. This become a habit. No? Entonces, si todos los días nos paramos temprano, hacemos Mangalartik, cantamos nuestro Gayatri, y nuestras rondas, esto se nos convierte en un hábito. Right. Sometimes we joke with the Chutananda, oh, I'm sick of Mangalati. But even one day you don't go, but you cannot sleep nicely because too much inside you're remembering. It's one, oh, why I'm not going, this is not good. So this form habit, this habit will save us. Entonces, bromeaba con Achyutananda de que, por ejemplo, puede ser un día de que no vaya a Mangalartik, pero entonces, aunque está acostado, no voy a dormir bien porque dentro de mí voy a estar pensando que no fui, entonces ni siquiera voy a dormir bien, ni siquiera voy a disfrutar del sueño. Por lo tanto, este hábito de ir a Mangalartik es algo que nos va a ser útil a nosotros. Right, Sudevi, doing every day a little bit? Mangalati? Is she doing every day Sudevi, Mangalati? Okay, she's doing. Okay. So this will purify the heart. And then one taste must come. Must come. entonces esto va a purificar nuestros corazones y entonces así va a venir el gusto. Así debe de venir el gusto por el santo nombre. So before Ruchi, in the stages of Sadhusanga, Anatana Vritti, Nishta, all these stages will be done with this force of intelligence. I must do, this is my duty. Entonces, Gurudev is pleased by this. All these thoughts will come. Entonces, antes de llegar a Ruchi, vienen los estadios previos de Anartha Nivriti. Is Anartha Nivriti and Nishta, and Nishta? Y Nishta. Entonces, antes de eso, antes de llegar al Ruchi o al gusto por el santo nombre, vienen estos estadios previos. Y nuestra inteligencia nos va a servir para estarnos diciendo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, tengo que hacerlo, para llegar a satisfacer a Gurudev. So even at the stage of Nishta, everything is done out of a sense of duty. Incluso en el estadio de Nishta todavía hay un sentido del deber. Okay. Still, some taste is there, definitely, no? Still, even the stage of Nishta, we get so much happiness from our spiritual practices also. Hello? Hello, base to Mexico. Yes. Entonces, yes, sorry, it was frozen. Yes. Entonces, en el estado de Nishta ya tenemos mucho gusto y mucha satisfacción por nuestras prácticas espirituales. Right. Especially in the beginning, Krishna gave us so much taste in the beginning. Because that time we're not making many offenses. Especialmente al principio, como no estamos cometiendo muchas ofensas, Krishna nos da mucho gusto por nuestra práctica espiritual. Remember Purushottam in the beginning, how much you used to like to chant? Remember? How much eager for Harikatha? Try and remember back in the good old days.
Recuerda, Purushottam, a que al principio tenía muchísimo gusto y muchísimas ganas de oír Harikatha y de cantar el santo nombre. Y trate de volver a esos días, esos buenos días del principio. Right? Because when we first come to the temple, how much we're humble, how much we respect everyone and everything. Therefore, Krishna gave us such a taste in the beginning. Remember Manorama 5 years ago, how you were, and now look at you. Entonces, recordemos cuando primero llegamos al templo de inicio, teníamos mucho respeto y estábamos muy sorprendidos por todo. Y entonces Krishna nos daba mucho gusto por nuestra práctica espiritual. Y después pasan los años, es así. Remember when we first come to the temple, we meet some devotee, oh, Hare Krishna, how many rounds you chant a day? And that devotee says 16. Then you look, oh my God, he's probably like Haridas Thakur, 16 rounds. Because in the beginning, it takes you an hour just to do one round, So you think, 16, my God. Entonces, cuando Guru Maharaj llegó al templo por primera vez, le preguntó a un devoto, ¿cuántas rondas canta al día? Y entonces él le respondió 16. Y entonces él estaba, wow, canta 16 rondas, porque él apenas empezaba a cantar y cantaba solamente una. So in the beginning, we're so much respectful. Therefore, Krishna gives such a taste in the beginning. Entonces, al principio, pues somos muy respetuosos y así es como Krishna nos da tanto gusto por la práctica espiritual. But anyway, by continuing practice, one day all these things will go and we will reach the shore of the ocean that is called taste. At the stage of taste, one not need all this sense of duty. That taste pulls him. Entonces, si continuamos con nuestra práctica, vamos a llegar a la orilla del océano, que es el ruchi o el gusto. Y entonces ahí ya no tenemos que tener un sentido del deber, sino que este gusto es lo que nos va a hacer continuar. Okay, so to reach the golden land of Ruchi, we have to cross this salty ocean of Nishta. Entonces, para llegar a este lugar maravilloso del Ruchi, tenemos que cruzar este océano salado del Nishta. Okay, so is Rojo still there? No, that's why I make him translate. Yes, I'm Because I here. don't make him translate. Oh, right. I know if Rojo doesn't translate, he doesn't pay attention. That's why I make him translate. Come on. You can ask any question. Okay, what's the square root of 2,497,000? Yeah, well, okay, so I want to give an English class on Monday. Entonces, el Guru Maharaj dará una clase en inglés el lunes. Okay, Sophie, what's a good time? Is this time good or is it too late for everyone or should I change the time? What's the ¿Está time bien now? esta hora o es muy tarde o es muy temprano? ¿Debería de cambiar la hora? Is this time good for you, Manorama? This time is good, yes. It's 7:30 p.m. in California. Oh, that's pretty good. Only England have to suffer. Entonces, solo en Maybe Inglaterra I can van do a a little bit sufrir. later because it's a bit early for them to wake up. If I do it at 8 o'clock, if I do, okay, 8 o'clock my time. That's, oh, It is 8 o'clock now. huh? Okay, how about same time? Is that all right? 8 It's a o'clock? little bit late here, so I think same time would be the latest good for. Okay, 8 Yes. o'clock. We'll just do same time tomorrow. Only one who has to suffer is Purushottam and the English guys, but everyone else is okay. Okay, so I'll announce something for English class. It was so good to speak English the other day without a translation. I forgot what it felt like. Okay, so anyway, good news. Maybe we found some center for England, little project we have, so all devotees can pray to Nrsingadev. Maybe it will come through nicely. Entonces, todos los Ay, devotos orarían a Srimhadev por el centro que probablemente se haya logrado en Inglaterra. So let's see what happens. No? Okay, Haribol, any questions from the devotees? ¿Alguna pregunta? No? Okay.
Okay, we're still in Mayapur. Todavía están en Mayapur. Yes, it's been quite cold the last few days, no? Ha sido muy frío los últimos días. Okay, so we'll see everyone tomorrow morning. Así que mañana en la mañana, es decir, mañana en la noche para nosotros, habrá la clase en inglés. Okay. Okay, Lolita, thanks for translating. Thank you, Gurudev, for the Okay. opportunity. Okay, Radharani, thank you everyone. Hare Krishna. Hare Krishna, Dhanavad Gurudev. Dhanyavad Maharaj, Dhanyavad. Dandavat Pranam. Dhanavad. प्रणाम महाराज Radhe Radhe. Radhe Radhe Gurudev, Radhe Radhe. Radhe Radhe.